गुलबर्गा में ख्वाजा साहब ने रुजद व हदायत का काम किस तरह अंजाम दिया? यहाँ आप कितने साल ताहयात रहे? आप यहाँ तकरीबन 22 साल रहे। 1403 में आप गुलबर्गा पहुँचे और 1425 में आपका विसाल हुआ। माफ़ी चाहता हूँ, 1422 में विसाल हुआ। आप यहाँ आपका काम यही था, तसनीफ़ व तालीफ़ और जो है तालीम दें और इरशाद फरमाते रहें। आपके मलफूज़ात गुलबर्गा के मौजूद हैं जो आपके साहिबजादे बड़े साहिबजादे ने जमा की थी, और उसमें एक एक चीज़ आप देखेंगे, सारे उन्वानात पर, सारे मौज़ूआत पर उस पर बातें मिलेंगी। मलफूज़ात से मतलब जो आप रोज़ बैठकर जो तालीम दिया करते थे उसको एक जगह जमा करते, तारीख़ के लिहाज से जमा किए गए। तो उसमें आप हर तालीम आपको दे दिया करते थे। आपके पास गैर मुस्लिम भी आते और बैठते बात करते, बड़े अच्छे माहौल में और बड़े मोहब्बत प्यार के साथ बात करते थे। उस वक्त मोबाइल सब होते थे जी, और ऐसी कोई बात होती नहीं थी, बहुत खुशी फिर रुखसत होते थे जी। ये बातें सब आपके मलफूज़ात जवामिउल कलिम जिसका नाम है, उसमें आपको सब वाक़यात मिले जी। हज़रत जैसा कि आपने फरमाया, हज़रत ने तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी फरमाया, तो कितनी किताबें हज़रत ने? आपसे मंसूब 105 किताबें हैं। बहुत सारी किताबें आपने दिल्ली में ही तसनीफ़ फरमाई थी, और बाज़ एक आध रास्ते में भी आपने तसनीफ़ फरमाई, और गुलबर्गे में बाक़िया और इस वक्त के, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम तसानी आपके मिलते हैं। आपके सवाने उम्री में तकरीबन 42-44 किताबों के नाम मिलते हैं। उसमें से भी हमारे हाथ में 10, 12, 15 किताबें आती हैं, आई हैं, तो जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता छाप रहे हैं। तो अभी जो आप अवारिफुल मारिफ और तफसीर अल मुल्तक़ित की इशाअत का काम अंजाम दिया है, उस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें जी। तफसीर मुल्तक़ित आपने दिल्ली में तस्नीफ़ की थी, और एक बड़ी अहम तफसीर है जो सूफियाना रंग में है। उसमें बहुत से सूफियों के हवाले मिलते हैं, अक़वाल मिलते हैं, फ़ुक़हा के हवाले मिलते हैं, अक़वाल मिलते हैं, और दूसरे मुफ़स्सिरीन के भी हवाले और अक़वाल मिलते हैं, और बड़ी तहक़ीक़ी तफसीर है और पढ़ने के लायक है। बहुत सी नई बातें हैं। आप फरमाते हैं कि ये तफसीर ये मुसलमानों पर क़र्ज़ थी, और मैंने उस क़र्ज़ को पूरा किया। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बुलंद पाया तफसीर है जी। तो अवारिफुल मारिफ की शरह शायद दुनिया में एक ही हुई है। अवारिफुल मारिफ सोहरवर्दियाँ सिलसिले की मशहूर बुज़ुर्ग शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की लिखी हुई है, और आपने इसके 2 शरह लिखी हैं, एक फ़ारसी में और एक अरबी। और जैसा तफसीर मुल्तक़ित अरबी में लिखी गई है, आरिफुल मारिफ की शरह एक अरबी में जो है वो मिलती हैं, टोंक के कुतुब खाने में मौजूद है, और उसकी फ़ारसी शरह सालार जंग लाइब्रेरी में मौजूद है आज भी, और वो भी बड़ी दिलचस्प किताब है अवारिफुल मारिफ, क्योंकि बहुत अहम रोल अदा किया है खानखाहों के सिलसिले में, चिश्तिया खानखाहों। इसका मौजू बिल्कुल तसव्वुफ़ है। आदाब तसव्वुफ़ ज़्यादा मिलते हैं आप, क्योंकि इब्तिदाई तसव्वुफ़ की किताबों में आदाब पर ज़्यादा लिखी जाती थी। ये आदाब तसव्वुफ़ में है, लेकिन बहुत से इसमें आपको मसाइल मिल जाते हैं। उसकी तशरीह ख्वाजा साहब ने फरमाई है। अब ये जो आप शाये किए हैं, ये
یہ ابھی کس زبان میں؟ یہ جو عربی کی ہے جو ٹونک سے لائی گئی تھی اور اس کو ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے ایڈٹ کی تھی، آدھا حصہ ان کی اہلیہ نے پی ایچ ڈی کے لیے کیا ہے، وہ ابھی چھپی نہیں ہے، وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب میں چھپ جائے گی۔ وہ فارسی میں ہے یا عربی؟ یہ عربی کی تفسیر جو ٹونک میں ہے۔ تو اس کو عام استفادے کے لیے اردو میں بھی شائع کرنے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہے۔ جب یہ سید محمد گیس دراز ریسرچ اکیڈمی آ جائے گا اس کے تحت ہم جو ہے اس کا کام رکھیں گے۔ تفسیر ملتقط کا تو ہم نے ترجمہ کروایا ہے اور جی اردو میں، وہ حضرت بدی الدین بہت حضرت بدی الدین صابری جو پروفیسر ہیں عربی کے عثمانیہ کے، وہ انہوں نے کیا ہے اور بہت عمدہ ترجمہ ہے۔ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس عرس میں اس کی بھی رسم اجرا ہو جائے۔ تو ترجمہ تو ہو چکا ہے، اس کی ترتیب دے رہا ہوں میں، انشاءاللہ ہو جائے تو 2-3 دن میں چھپ جائے۔ جی تو آپ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حضرت خواجہ بندہ نواز ریسرچ لائبریری کا شروع کیا تھا، وہ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ کام چل رہا ہے، بیچ میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ ہمارے کانٹریکٹر صاحب تقریباً 1 سال سے کچھ بیمار تھے تو آ نہیں سکے تھے، اب پھر کام شروع ہو گیا۔ جی تو اس میں تمام کتابیں حضرت خواجہ بندہ نواز کی تاریخ اسلام اور تصوف سے متعلق کتابیں، قدیم لائبریری جو درگاہ شریف کی ہے، جو قدیم کتب خانہ روزتین جس کو کہتے ہیں، وہ کتابوں کو ہم اس ریسرچ اکیڈمی میں منتقل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتب خانہ خواجہ بندہ نواز کس نے قائم فرمایا تھا؟ یہ کتب خانہ روزتین بہت قدیم ہے، کتابیں یہاں پر بہت قدیم ہے اور یہ آج کل کی قائم کردہ نہیں ہے، سمجھتا ہے 300 برس 400 برس پہلے کی ہوگی۔ یہ دونوں روزوں کے، روزہ خرد روزہ بزرگ کی کتابیں تھیں، ان کو ایک جگہ لا کر رکھا گیا تھا، ایسا ہوا۔ اس میں بہت سارے مخطوطات ہیں اور بہت سے مخطوطات ایک زمانے تک لوگوں کو اجرا کی جاتی تھی، لیکن میں اس کو روکا کیونکہ کئی مخطوطات لوگوں کے پاس گئی ہیں، آئی نہیں ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ آنے کے کچھ امکان نظر آتے۔ تو صاحب قبلہ یہ جو اثاثہ ہے بہت قیمتی اثاثہ ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں بہت قدیم کتابیں بھی ہیں وہ، تو آج کے زمانے میں کیا ہے آپ کا ڈیجیٹلائزیشن ہو رہا ہے، تو ان کتابوں کو بھی آپ کر رہے ہیں؟ کتابوں کو ڈیجیٹائز کر چکے ہیں۔ وہ ابو دھابی کے، دبئی کے کچھ لوگ آئے تھے چند سال پہلے، تو انہوں نے پورے مخطوطات کو ڈیجیٹائز کر کے مجھے سی ڈی دی ہے اس کی، وہ بھی جی میں اور 2-3 طریقوں سے اس کو محفوظ کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ سی ڈیز بھی زیادہ بھروسے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جی اللہ 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 اللہ